Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more videos. Let's start. English to Pashto short sentences. Sometimes meet us. Kala kala mung sara melawiga. Sometimes meet us. Kala kala mung sara melawiga. Sometimes talk to us. Kala kala mung sara habari kawa. Sometimes talk to us. Kala kala mung sara habari kawa. Unpack the luggage. सामान को लाओ का. Unpack the luggage. सामान को लाओ का. Pack the luggage. सामान बंद का. Pack the luggage. सामान बंद का. I stood first in the class. زه په کلاس کې اول راغلم. I stood first in the class. زه په کلاس کې اول راغلم. I stand second in the class. زه په کلاس کې دویم راغلم. I stand second in the class. زه په کلاس کې دویم راغلم. Don't look at him. هغه ته مه ګوره. Don't look at him. هغه ته مه ګوره. Don't stare at him. هغه ته بد مه ګوره. Don't stare at him. هغه ته بد مه ګوره. Don't peep at him. هغه ته پټ مه ګوره. Don't peep at him. هغه ته پټ مه ګوره. Don't laugh at him. په هغه پورې مه خانده. Don't laugh at him. په هغه پورې مه خانده. Don't wink at him. هغه ته سترګه مه وهه. Don't wink at him. هغه ته سترګه مه وهه. Iron all the clothes. ټولې جامې استری کا. Iron all the clothes. ټولې جامې استری کا. Let us study. مونږ پړه وهلو ته پرېږده. Let us study. مونږ پړه وهلو ته پرېږده. It's our paper tomorrow. سبا زمونږ پرچه ده. It's our paper tomorrow. سبا زمونږ پرچه ده. Smile a lot. مسکی کېږه ډېر. Smile a lot. مسکی کېږه ډېر. Don't overeat. ډېر مه خوره. Don't overeat. ډېر مه خوره. Take off the shoes. پایزار وکاږه. Take off the shoes. پایزار وکاږه. Put on the shoes. پایزار پخپو کا. Put on the shoes. پایزار پخپو کا. I took off the shoes. ما پایزار وخکل. I took off the shoes. ما پایزار وخکل. I put on the shoes. ما پایزار پخپو کړل. I put on the shoes. ما پایزار پخپو کړل. Keep it to yourself. دا خبره د ځان پورې وساته. Keep it to yourself. دا خبره د ځان پورې وساته. Don't tell anyone. هیچ چاته مه وایه. Don't tell anyone. هیچ چاته مه وایه. I did not like you. ما تا ته ښه ونه لګېدې. I did not like you. ما تا ته ښه ونه لګېدې. You are mad. ته لیونی یې. You are mad. ته لیونی یې. Seem as you are mad. ښکاري داسې چې ته لیونی یې. Seem as you are mad.
ښکاري داسې چې ته لیونی یې. Don't shed tears. اوښکې مه تویوه. Don't shed tears. اوښکې مه تویوه. Do your own work. خپل کار کوه. Do your own work. خپل کار کوه. Keep it aside. دا یو طرف ته کېږدوه. Keep it aside. دا یو طرف ته کېږدوه. I wish I had money. کاش چې ما سره پیسې وې. I wish I had money. کاش چې ما سره پیسې وې. I wish I could go there. کاش چې زه هلته تلی شوې. I wish I could go there. کاش چې زه هلته تلی شوې. Take him. هغه بوځه. Take him. هغه بوځه. Take him outside. هغه بهر ته بوځه. Take him outside. هغه بهر ته بوځه. He fell asleep. هغه اوده شو. He fell asleep. هغه اوده شو. Don't wake him up. هغه د خوبه پاسوه ما. Don't wake him up. هغه د خوبه پاسوه ما. He is ripping you off. هغه تا لوټي. He is ripping you off. هغه تا لوټي. I retorted him. ما هغه له کره جواب ورکو. I retorted him. ما هغه له کره جواب ورکو. Don't whisper in my ear. زما په غوږ کې پس پس مه کوه. Don't whisper in my ear. زما په غوږ کې پس پس مه کوه. My marriage is drawing near. زما واده نږدې کیږي. My marriage is drawing near. زما واده نږدې کیږي. This is unfair. دا ناانصافي ده. This is unfair. دا ناانصافي ده. This is so unfair. دا ډیره ناانصافي ده. This is so unfair. دا ډیره ناانصافي ده. Is there anybody? څوک شته. Is there anybody? څوک شته. There is nobody. هیڅوک نشته. There is nobody. هیڅوک نشته. He makes people laugh. هغه خلق خندي. He makes people laugh. هغه خلق خندي. He makes people cry. هغه خلق جړي. He makes people cry. هغه خلق جړي. I put my condition. ما خپل شرط کېښو. I put my condition. ما خپل شرط کېښو. I am making you happy. زه تا خوشحالوم. I am making you happy. زه تا خوشحالوم. Where is he? هغه کوم ځای دی. Where is he? هغه کوم ځای دی. He is not seen around. هغه خواوشا نه ښکاري. He is not seen around. هغه خواوشا نه ښکاري. For the time being. فی الحال. For the time being. فی الحال. Wait here. دلته انتظار وکه. Wait here. دلته انتظار وکه. There is a message for you. ستا د پاره پیغام دی. There is a message for you. ستا د پاره پیغام دی. Come along. یو ځای ځای. Come along. یو ځای ځای. I am hungry. زه وږی یم. I am hungry. زه وږی یم.
I am feeling hungry. زه وږی کیږم. I am feeling hungry. زه وږی کیږم. Dog is barking. سپی غاپي. Dog is barking. سپی غاپي. Dog is barking over there. سپی هلته غاپي. Dog is barking over there. سپی هلته غاپي. You were in deep sleep. تا په ژور خوب کې وې. You were in deep sleep. تا په ژور خوب کې وې. She could not hold laughing. هغې خپله خندا منې نه کړه. She could not hold laughing. هغې خپله خندا منې نه کړه. How old are you? ته د څو کالو یې. How old are you? ته د څو کالو یې. I have turned 18. زه د 18 کالو شوی یم. I have turned 18. زه د 18 کالو شوی یم. How old is she? هغه د څو کالو ده. How old is she? هغه د څو کالو ده. She has turned 15. هغه د 15 کالو شوی ده. She has turned 15. هغه د 15 کالو شوی ده. Will he do it again? آیا هغه به دا دوباره وکړي. Will he do it again? آیا هغه به دا دوباره وکړي. He will not do it again. هغه به دا دوباره ونه کړي. He will not do it again. هغه به دا دوباره ونه کړي. Don't call him. هغه ما راغواړه. Don't call him. هغه ما راغواړه. What time? څه وخت. What time? څه وخت. Come راځه. Come راځه. At least once. کم سے کم یو ځل. At least once. کم سے کم یو ځل. इसी तरह और वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल पश्तो एनीवन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं ताकि आप उससे बाखबर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।